কোনো বেলায় হামবাই তিনি जों প্রেস মিট মাদা গগমান ইনখা চিনি প্রথম এক্সিকিউটিভ কমিটিনি মিটিং থাঙ্গাইছে আনি লগি দङ চিনি ইএম রাজেশ ত্রিপুরা এবং जों যতনো তিনি ইসি মিটিং উপস্থিত চিনি সিএম দङ all executive members CEO additional CEO POs and other special officers বড়গতঙ্গ जों তিনি অর ক্ষমতাও আচুকমানি পরেন বিগ রিফর্ম খাইনানি বাখাগো जों थाङै दङ उइलानो जों তিনি एजेंडाव नारगमानि जे पुलिस TTADC Police Act 1997 पुलिस रिक्रुटमेंट खालायनायनि बागै 1997 जे आइन खालायजाकमानि आ आइनो सम्पूर्णभावे चिनि अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पुलिस रिक्रुटमेंट खालायनायनि उनथं आबो जों तिनि इसी मीटिंगो डिसिशन नाग एंड अकॉर्डिंगली चिनि इसी मीटिंग थेके स्टेट गवर्नमेंट आबार हरजागने जोंनो फंड एलोकेट खालायदि it has already been signed and agreed by the governor mo ekta ain tong mo aino porinotong ja state government jono fund rohor di जों पुलिस रिक्रुट खाइनि जों दिनि ऐतिहासिक एकटा सिद्धांत नाहारका तारपरे जों अरो सिद्धांत नाहारका जे टाउन कमिटी एडिसी ओं सिनाय ताबु 18टा टाउनशिप जिनि एडिसी एरिया बिसिंगो आबनो जों जेंसिनाय आइছে आ टाउन कमिटी एक्ट 2021 नो जों इमप्लीमेंट खाइनान बागिबो दिनैनि इसी मीटिंग सिद्धांत नारका अनदर वेरी इम्पोर्टेंट जे डिस्कशन जों दिनै तुबुका आगिनि एडिसी नि हाफांरक जे डिसिजन नाहारि थांमानि 100 पॉइंट रोस्टर त्रिपुरा स्टेट नि जे 100 पॉइंट रोस्टर आ रोस्टर मुताबिक 31% तिप्रारक माननाय बाकी माननाय चिनी नन तिप्रा आबो तो एडिसी चिनी बागी सेंके तो अरजो तो किछुनो चिनी नानि क भाई बिनि बागी तिनिनि एग्जीक्यूटिव कमिटी मीटिंग जों सिद्धांत नाहारका रिजॉल्व लाइका वी हैव टेकन अ रेजोल्यूशन The 100 point roster left front ni amalo oro je implement claimani boro abuno जों batil khai chini katal oro recruitment and promotion policy जों oro chengnai omo chini bagai khlaijak ADC oro chini mangnai जों amono tini isi meeting जों सिद्धांत नाहारका another important decision जों tini naharka যে সমস্ত স্কুল এডিসি বিসিঙ্গ প্রায় 1600 नि ऊपर स्कूल दङ जों सिगाइते आ स्कूल रगनि बिसिं जे समस्त स्कूल ताबो इंग्लिश मीडियम मंगियाको आ इंग्लिश मीडियम या स्कूल रङ जों इंग्लिश मीडियम स्कूल खाइबाइसने यू प्लीज ट्राई टू फॉलो नॉन इंग्लिश मीडियम जे स्कूल दङमन बो हिंदी बायफानंतो कक वानसा कक बायफानंतो बा पांजाबी बायफानंतो जे स्कूल रक फोरोंजागै दंमानि आबनो सम्पूर्णभावे जों इंग्लिश मीडियम स्कूल ताबो कन्वर्ट खालायसन এবং চিনি মিডিয়াম পরিমাণে इंग्लिश बाय ओंसिनाय मबो तिनि निचिनि वेरी इम्पोर्टेंट डिसिजन जों नाहारका तै कैसा जागा जों साका जे चिनि स्टेट गवर्नमेंट और त्रिपुरा बर एडिसी एरिया नि विभिन्न संस्था दङ आरो सामुं दांफैनाय जेमन गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड ONGCL ओमो हाई संस्था रक चिनि एडिसी नि रिसोर्स लाङै बाजारो फालो गैस फालो नरो नुवा बायसा थक फालजा और थक मानिया कोना ताकबो आइबानो बरं फांक्शन आबो बरो huge amount royalty diyo tax diyo a tax
chini man thaino 100% royalty and tax no rizagna nunthum abu santini ni EC meeting go decision naka je sangawon bagi state government no abong all authorities jomno bo sing sanai sono tax na te kaisa sing সিদ্ধান্ত নহার কা থাংনাই 5 10 15 বছর আগে এডিসিও বসে ফান্ড ফাইগে ত্রিপুরা বড় আবু সিয়া হইছে প্রত্যেক বরং সংখ্যানাও যে এডিসিও মুংসা করি ফান্ড ফাইয়া ফান্ড করি বনবু जों তিনি এক্সিকিউটিভ কমিটি মিটিং সিদ্ধান্ত নাহার কা যে একটা এনকোয়ারি কমিটি নাই ও এনকোয়ারি কমিটি বো থাংনাই 10 বছর বসে ফান্ড ফাইকা এবং বসে খরচনকা ত্রিপুরানি বড়গ্রং বাগৈ जों একটা হোয়াইট পেপার বরনো শ্বেতপত্র নো বাংলা বাই আর হোয়াইট পেপার নো जों জনসংখ্যে রমিতি সানে যে নাইবাইদি ত্রিপুরানি আগিনি যারা সরকার চালক থাংনাই রক ও সিপিএম ফান্ডকা কংগ্রেস ফান্ডকা বড় বাহাই ফান্ড जों রহক এবং जों তাঙি চিনি বরমি সামন তাংমানিয়া আবরকবো তাবু বরমি দুসকাঙ্গ সপাইছেন তেই কাইসা जों তিনি আরো ডিসকাশন তুবুকা যে চিনি এমডিসি র মেম্বার অফ ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল র বরংনি এলাকা উন্নয়ন খাইনান বাগৈ ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্টিভিটিস বং কোনো ফান্ড করিয়ে जों তিনি ইসি মিটিং ও সিদ্ধান্ত নাহার কাছে বরং ন বহাইন মিনিমাম পার ইয়ার 24 লাখ টাকা এরিয়া ডেভেলপ খাইনান বাগৈ ফান্ড রিজার্ভ নাং দং বিনি বাগৈবো जों স্টেট গভর্নমেন্ট नो ফান্ড অ্যালোকেশন নি বাগৈ প্রপোজাল রহনাই আবনো হিনজাংনাই এমডিসি এরিয়া ডেভেলপমেন্ট ফান্ড মরক আগিনি যে চালক থাংনাই এডমিনিস্ট্রেশন नो বরক কোনো স্টেপ নাহারিয়া কিন্তু जों ফাই जों नो स्टेप रनो नाहारि ते काइसे जों नुकजाखा जों नुगोरो जे ताबु खरानि टाइम फाइनाय तुंमानि जरा चिनि बरग्र दैमा नैया এবং दैनि सोर्स रानि थांबाय अनेक जायगा ट्राक रकबाय दैमा रकावाय DWS डिपार्टमेंट चिनि एडिसिनि थानि आबु करै बरग्न ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज रिनानि आ सुविधा किन्तु सम्पूर्णभावे चिनि एडिसिन थानिया क्षमता करे बिनि बागै तिनिनि एग्जिक्यूटिव कमिटी मीटिंग जों मबो सिद्धांत नाहारका जे राज्य सरकारनो साजागनाय जे समस्त एरियाओ दैमान थगिया तरिगरि बरनो दैनि व्यवस्था मारबि कायसेका पार्मानेंट सल्यूशन ते कायसेका टेम्परेरी सल्यूशन पार्मानेंट सल्यूशन जों प्रपोजल रहरनाय जे डम्बर हाइडेल पावर प्रोजेक्ट नि बुमुंगै आरो बान थेउइ चिनि गोबांना बरक नक खुगियाकारि मा थांगायছে तामनि बागै आरो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट खाइनो आरो ताबु इलेक्ट्रिसिटी এইভাব সেই মাত্রাই কিন্তু তাবু জেনারেটিং আ তৈনো যে বান থেউই যে তৈ দङ जों হনো আ তৈনো पाइप नि बिसिंति रिफाइन क्लाई प्यूरिफाई क्लाई पब्लिक नो जे आम चाहिए तो ईमान तो गया पाइप बाय अंतत बरनो रुई तैनि प्रॉब्लम सॉल्व खाइनो पर तैनि सोर्स तंखाय नों पाइप बायतलाङै थांमान होय बिनि बागै सेंट्रल फंड नो फाय होय आगरतला शहर जों मुखा आंबो आं आगरतला शहर दं आं मुखा सारा आगरतलाओ ड्रेन सिस्टम खाय सिमेंटेड पाइप कतर कतर बर अलरेडी कुटी कुटी रां खरच खाई आइजे बरक आरो बसर खाई जों सानान मुजुम गंडा छरा हाय एरिया जेखाने चिनि ताकुब राजजारनि फाय होय रशियाबारी ह्यूज वाटर क्राइसिस अथच तैगाना আছে बरक दं होय तो बनो जुदी फिल्टरिंग सिस्टम खाई ट्रीटमेंट प्लांट आसु रुई आ तीनो खानी मान होय टेम्परेरी सो परमानेंट একটা सल्यूशन निबागे स्टेट गवर्नमेंट नो जों प्रपोजल रो टेम्परेरी सल्यूशन जों जरा डीएम्स दंनाय बा ब्लॉक लेवल नि जरा ऑफिसर दंनाय चिनि सीईओ नो जों साका जे नों स्टेट गवर्नमेंट नि प्रॉपर अथॉरिटी रखबाय जोगाजोग लायो चिनिया दैमा नैया बरगनो दै नोंगानि व्यवस्था मा खालामनि विशेष भाबे चिनि ब्रु
riang takuk tei bukuk songroni rehabilitation ka the process is on আর রিহ্যাবিলিটেশন যারা মান্নাই রগনি আরো তৈনি বিয়াল লঙ্গি দং চিনি খানি খবর দং বরং স্পেশাল অ্যাটেনশন রুই আরো তৈনি ব্যবস্থা খাইজাক তুম সঙ্গাবো দাবি তুম খাই তেই গেছে তিনি সিদ্ধান্ত আরো বথাঙ্কা যে চিনি জোনাল সাবজোনাল কমিটি রক নাম নাই এবং আগে যে সমস্ত কমিটি দংনি আ কমিটি ন বিনি মেয়াদ পাইকা ডিজলভ নাই এবং তাবুক কতালখাই কমিটি খাইনান বাগৈ जों তিনি ডিসিশন নাকা এবং ভিলেজ কমিটিও বাহিনো 587টা ভিলেজনি এটা মনিটরিং কমিটি বসন খাইনে আবো ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল নি TTAAD এস্টাবলিশমেন্ট অফ ভিলেজ কমিটি অ্যাক্ট 1994 নি ধারা অনুযায়ী সেকশন 27, 29 and 41 नो फॉलो खाई जों ऑटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और कैसे विलेज मॉनिटरिंग कमिटी खाइमानो एवं आ कमिटी सीईओ नोटिफिकेशन रिमानी उलो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर एवं जोनल डेवलपमेंट ऑफिसर अनुसन आ कॉपी दिनाय आबो बो तिनिनि चिनि मीटिंग जों सिद्धांत नाहार गाइছে एवं तेई अन्यान्य नाना যেমন তাবু করোনা ভাইরাস নি জ্বর করোনা ভাইরাস যেখানে আরো সংখ্যাও অক্সিজেন নি শর্টেজ অক্সিজেন মানখাইনো অনেক বড় বানছিও আ খবর जों মান হইছে বিনি বাগৈ চিনি বুবাগ্রানি ওয়ানসুকমুবাই চিনি ওয়ানসুকমাবাই जों তিনি আর একটা প্রস্তাব তুবুখা চিনি এক্সিকিউটিভ কমিটি মিটিং যে খুমলুঙ্গ চিনি एडीसी एडमिनिस्ट्रेशन नि बिसिंगते इंडस्ट्री डिपार्टमेंट नि बिसिंगते और कैसा ऑक्सीजन प्लांट एटलीस्ट पर मंथ बा पर डे बिनी 100 सिलिंडर्स पर डे अंतत 100 सिलिंडर्स और ऑक्सीजन प्रोडक्शन खाइमाने आमते एक प्लांट जों कोविड सिचुएशन नो विवेचना खाई और खुलुमनायनि एक सिद्धांत जों दिनै हाबाय जों आबोनि बागै the required files proposals and move खालायनाय and निश्चयबो একটা আসল সহজ কামিয়া মন বাগে অনেক প্রসেস जों ফলো মা খালাयनाय जों बेबो आलोचना खालाय आउन बो जों मुभ खालायनाय ना कप जों आबो साराबो दै गोबांमा सिद्धांत जों दिनै हागासिनो प्रथम ऐतिहासिक एग्जीक्यूटिव कमिटी मीटिंग ब्राह्मथा पावर ऑफ हाइमानी परे आईन बिधिनि बाय मिलिजाक जे सिनियर एडमिनिस्ट्रेशन जों पदक्षेप दिनै very much आं सानान मुजुङो जे तिनिनि जे सिद्धांत ग्रेटर टिप्रालेन गठन खालायनायनि बागै मसे चिनि एक नम्बर हयছে ग्रेटर टिप्रालेन गठन खालायनायनि बागै একটা কমিটি और जों स्नामनाय এবং आ कमिटिओ बुबाग्रानि लिडारशिपन একটা कमिटी उनाय जों दिनैनि एग्जीक्यूटिव कमिटी आ रेजोल्यूशन बना जे जों दिनै फाइनाय अधिवेशनबो ग्रेटर टिप्रालेननि रेजोल्यूशन जों दिनै अधिवेशन पास काउन्सिल अधिवेशन যখন নাই जों आरो ग्रेटर टिप्रालेननि रेजोल्यूशन नो पास खाई जों स्टेट एवं सेंट्रल गवर्नमेंट पासापासी ग्रेटर टिप्रालेन नि बागै साननानि बागै बनो ठीक ठीक भाबे डिमांड प्लेस खाइनान बागै दाबि दिसानान बागै एक कमिटिबो जों गठन खालाम अब दिनैनि इसी मीटिंग जों अब सिद्धांत ना बुस्तानि सालो टिपासार मीडिया ओ सामन थांनाय टिपासारनि बागै टाउन स्टेट ना हारजाकना अब के इसी मीटिंग लो बाहाय सारा सारा जाखा दिनैनि इसी मीटिंग मीडिया रंग बागै निश्चय डिसकास खालायजागलिया तबे तंनाय आबो चिनि सीएम नि फानिया आईसीएटी डिपार्टमेंट दङ এবং নিশ্চয় কাহাম না ওয়ান সুব জাননে কারণ তিনি প্রথম এক্সিকিউটিভ কমিটি মিটিং যে তিনি যত কিছু সিদ্ধান্ত নাহার নাই মাবো মানিয়া হয়েছে অনেকক্ষণ মিটিং খাইছে কিন্তু মিডিয়া রং বাগে চিনি যে টিটিএডিসি নি তাবো
जों যারা এক্সিকিউটিভ মেম্বার সিএম সহ जों गाहाम मानसु এবং আগামী দিন হয়তো আলোচনার বিসিংতে বরং বাকিবো जों হক सानो